Sa kita sa balita internasyonal, isa katawang patay kag masobra 60 naman ang pilason matapos maigo sang drone strike ang Kuwait International Airport. Ini sa tunga sang papadayon nga tensyon sa tunga sang United States kag sang Iran. Sunod sa gobyerno sang Kuwait ngang pag-atake sa ka-criminal Iranian aggression. Ginako naman sang Islamic Revolutionary Guard Corps nga sila ang responsable sa operasyon kag ginpahayag nga ini ang balos na nagigad nga pagpang-atake sang Amerika batok sa isa ka Iranian oil tanker kag sa Kesama Island. Ang napatay kilala nga isa ka Indian national samtang may pilaman ka Indian citizens nga napilasan. Ginpahayag man sa US nga may mga Iranian drones kag missiles nga na-intercept sa Kuwait amo man sa Bahrain kag sa mga ruta sa mga civilian ships. Sa piyag nga bahin ginpahayag sa Iran nga nagbalos lamang sila batok sa mga base militar sa US sa rehiyon kag ginakusaran nilang Kuwait kag Bahrain nga nagabulig sa Amerika.